चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और सबसे बड़े जम्मू कश्मीर के कदावर नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और 4 टाइम्स जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ये बेहद जरूरी वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम भेज रहा हूं। और इस मेमोरेंडम में जिनकी बात की जाएगी वो बच्चे भी अपने अपने कमेंट्स देंगे और आपको पता चलेगा कि वो बच्चे कितने परेशान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं और उनके फ्यूचर के साथ जम्मू कश्मीर की 10 सालों की पिछली सरकार खेल रही है और उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। सबसे पहला 2016 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जम्मू और कश्मीर में कुछ बच्चे मेरिटोरियस, नेट क्लियर, सेलेक्ट क्लियर, एमएससी, पीएचडी और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। उनसे वादा किया गया था कि उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट में रखा जाएगा, लेकिन 9 सालों के बाद भी अब उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और वो तनख्वाहें जो है वो ठेकेदारी सिस्टम जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में केंद्र की सरकार ने, जिसके नुमाइंदे यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, वो सब जानते हैं। ये वोकेशनल ट्रेनर लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिले, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब आपसे भी मिले, लेकिन इनको मसला हल नहीं हो रहा। और 3 फरवरी से ये बड़े पैमाने के ऊपर कश्मीर में 3 तारीख को और उसके बाद 5 फरवरी को जम्मू में बड़े पैमाने के ऊपर सड़कों के ऊपर आ रहे हैं क्योंकि इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। और शिक्षा विभाग में ठेकेदारी सिस्टम के तहत इनको 20 से 24 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। बताइए ये कहां का इंसाफ है? और वो ठेकेदार कितना पैसा केंद्र से लेते हैं उसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसलिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप इन बच्चों के साथ मिलें, इनकी मुश्किलों को समझें और इनका इंसाफ करें। अब दूसरा, अब देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, राजौरी, कठुआ, बारामूला और अनंतनाग के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2019 में बनाए गए थे, उनके तमाम जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ के बच्चे, एसआरओ 364 के तहत काम करने वाले, वो एक्सरे टेक्नीशियंस, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ, टेस्टिंग स्टाफ, वो सभी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी, डोडा, कठुआ, अनंतनाग और पहलगाम के बच्चों को निकालने का, बारामूला के बच्चों को निकालने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, ये भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है, नीचे है और होम मिनिस्टर के नीचे है। आप बेरोजगारी हल करने की बजाय बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। आप वोकेशनल ट्रेनर्स को भी कहते हैं आप नौकरी छोड़ दीजिए, जब उनको 2016 में 9 साल हो गए अपने जवानी के दिए हुए और उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज मेरिटोरियस ऑफिसर्स बन गए हैं। अब उनको टीचर्स को कहते हैं आप छोड़ दीजिए। ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नगरोटा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ, राजौरी, डोडा और अनंतनाग, बारामूला के हैं, उनको भी कहते हैं आप चले जाइए। कहां जाए? जब कोविड के मौसम में, इस मुश्किल दौर में वोकेशनल ट्रेनर्स बीटीएस ने काम किया और इन्होंने काम किया ऑपरेशन। क्या आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद कर रहे हैं? क्या आप शिक्षा विभाग को बंद कर रहे हैं? ये कौन सा आपने सिस्टम बना लिया कि शिक्षकों को तनख्वाहें ठेकेदार देंगे? प्राइवेटाइजेशन कर दिया आपने सरकारी नौकरियों की भी। अब तीसरी ओर आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने 4 जुलाई को, मैं सबसे पहले यह भी कह दूं सभी बच्चों को जिनकी बात यहां पे हो रही है, वोकेशनल ट्रेनर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के हैं, ये भी आंदोलन करने सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चे फरवरी के महीने में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आप
آپ کی سرکار ہے, آپ نے نیشنل کانفرنس کی سرکار بنائے ہیں, آپ نے منسٹرز بنائے ہیں, مشن اسٹیٹ ہوڈ آپ کا پورا پورا سمرتھن کرتا ہے, مجھے خوشی ہے, تو آپ ان کا فیصلہ کروائیں. مجھے پوری امید ہے, ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے اوپر بھروسہ ہے کہ وہ, اس لیے آپ جی ایم سی ڈوڈا رجوری کیا بند کیے جا رہے ہیں, کیا بارہ مولہ اننت ناگ کے بند کیے جا رہے ہیں, کٹھوا کے بند کیے جا رہے ہیں کیا میڈیکل کالج, جو ان بچوں کو آپ نے نکلنے کا جواب دے رہے ہیں آپ کی, جائیے آپ SRO 367 کے تحت لگایا تھا آپ کو, اب وہ اسکیم بند ہو رہی ہے, تو کیا میڈیکل کالجز بند کر دیں گے؟ آگے بدحال اور رجوری میں آپ نے دیکھ لیا جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, 300 لوگ کوارنٹائن ہو گئے, سارا معصوم جانیں چلی گئی, یہ کام کریں. اب تیسرا مدعا جو کسان خدمتگار یونین کا ہے, میں پہلے تو ان سب سے کہوں گا کہ یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیوز, اور اپنے کومنٹ اور اپنی مشکلیں بھی بتائیں, کیونکہ یہ میمورنڈم ضرور میں نے LG منوج سنہا صاحب کو اور عمر عبداللہ صاحب کو, ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو بھجوانا ہے تاکہ آمنے سامنے باتیں ہو سکیں. اور کسان خدمتگار LG صاحب آپ نے 2 جولائی 2024 میں لگائے, اور اس 24 کے بعد آج ان کو کتنے مہینے ہو گئے, ایک پیسہ تنخواہ نہیں دی ہے. وہ MSc ایگریکلچر, PhD ایگریکلچر, اسکالرس, نیٹ کلیئر, سلیکٹ کلیئر, اب ان کو کہتے ہیں پیسٹی سائڈس بیچیے, فرٹیلائزرس بیچیے, اور وہ ان بچوں کے ساتھ ساتھ آپ 1500 بچے اور لگا رہے ہیں, ان کا ایڈجسٹ کیا نہیں, ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. سو اس مسئلے کے اوپر آپ کو سوچنا پڑے گا, نہیں تو یہ سڑکوں کے اوپر بڑے پیمانے پہ جن آندولن شروع ہونے والا ہے. جے ہند. اور مجھے امید ہے کہ پورا کام ہمارے یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب, عمر عبداللہ صاحب اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب بھی کریں گے, کیونکہ چناووں میں ان بچوں کے ساتھ الائنس کی, نیشنل کانفرنس کی سرکار نے اور LG صاحب نے بھی وعدے کیے ہیں, لیکن وہ زمینی سطر کے اوپر کچھ کام ہو نہیں رہا ہے. اس کی گمبھیرتا سے دیکھیے, کیونکہ ووکیشنل ٹرینر 3 فروری سے بڑے پیمانے کے اوپر جن آندولن کر رہے ہیں. کسان خدمتگار بھی سٹریس, ٹینشن, پریشان ہے, ایک پیسے کی تنخواہ ان کو نہیں ملی. اور اسی طرح سے کسان ادمی اور اسی طریقے سے میڈیکل کالجز کے بچے بھی پریشان ہیں, جن کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ فروری مہینے میں کوئی آندولنوں کا جن سیلاب جموں کشمیر میں آنے والا ہے. جے ہند, دھنیہ واد.